ઉગાડી દો બાપા ઉગાડી દો મને ભાઈ તો ये કોમેડી ये હસાઈ તો નહીં હોતા પણ સાથે સાથે આપણે સમાજ માટે એક સંદેશ પણ હતા આજકાલના યુવાનો હપ્તાવાર ફોન લેતા હપ્તાવાર ગાડી લેતા અથવા કાંઈ બી હોય તો આપણે આઈસ બાસ એકલા રહી જા એટલે જો કોમેડીમાં કાંઈ ભૂલ ચૂકથી બોલાવી કે હવા તો માફ કરજા તમને ભાવો ભાઈ સમજીને શું ખબર નહીં આ કે બોલાવી જાય અને જો આપણે એમએલએ સાહેબ आमदार साहेब त्यांचा आम्ही खूप खूप आभारी आहोत का आम्हाला थोडे डांग मध्ये होऊन आपले अथवा तुमने दहाणो मध्ये बोलवो हो दरवेळेस प्रोग्राम करायचो तर त्याचा खूप खूप आभार त्याचे पुरे टीम खूप सारी मेहनत કરીને આપણે સમાજ માટે ખૂબ કામ કરી રહ્યા હા વિશે आमदार साहेब તો त्याचा खूप खूप દિલથી આભાર અને સાહેબ માફ કરજો અમે જરા તૈયાર હોઈ તો આવના એવોર્ડ બેવોર્ડ દીધો સાહેબ तुझा खूप खूप आभार અને ખૂબ સારા સમાજ માટે કામ કરવા સામે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તુલા હેરે કરજો हम જય આદિવાસી જય જોહાર મિત્રો ફાઇનલી આપણે જે દર વર્ષને દિશા આપણે દાહણોમાં આવી ગયેલા છે અને આપણા જે ખાસ સપોર્ટર જ્યારે બી આપણે દાહણોમાં આવે સંદીપભાઈ તો આપણે એના જ ઘરે ખાવા પીવાની મોજ કરવાની અને સાથે સાથે અમારા બીજા મિત્ર પ્રવીણભાઈ તો આ લોકો દર વર્ષે આપણે અહીંયા આવે એટલે આ લોકો જ આપણને સપોર્ટ સાથ સરકાર અને અત્યારે આપણે પ્રોગ્રામ તરફ જવાના છે સ્ટેજ શો જે આપણે વિનોદભાઈ નિકોલે સાહેબ જે દાહણોના એમએલએ છે તો એને પ્રોગ્રામમાં આપણે જવાના છે જે આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ છે 9 ઓગસ્ટ એટલે ખૂબ મજેદાર હસાવાનું પણ છે ને સાથે સાથે સમાજને સંદેશ જાય તે રીતે અમે કોમેડી નાટક ભજવવાના છે સાથે સાથે આરજે પવાર છે જયલા દિલવાલા છે અમારા કેમેરામેન અજયભાઈ ઢેબુ છે અને સાથે સાથે રેના ડાન્સર છે અને નવી નવી સ્કૂટી હું કેમ આરજેભાઈ અમને અહીંયા આપણા નિકોલિયા સાહેબ જે આપણા એમણે અમને ઇન્વાઇટ કર્યું છે તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરશે અમારી સોરુ ડાંગી ટીમ હોલ ટીમ તરફથી ધન્યવાદ અને આપણા સંદીપભાઈ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અમારી ખૂબ જ સેવા કરી સાથે એમના મિત્ર તો અમને સંદીપભાઈ ખૂબ સેવા પણ કરીને અહીંયા સુધી લઈ પણ આવ્યા આ જો કારમાં મને સ્પેશિયલ મારા માટે જ કાર લાવ્યા સ્પેશિયલ અને અમારા બોસ જીતુભાઈને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે અમને આટલા મોટા સ્ટેજ સુધી લઈ જાય છે તો જીતુભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું ગયા વર્ષે આરજેભાઈએ મને કીધેલું કે આટલા મોટા શો એમ કે એકાદ વાર મને બી ચાન્સ આપજો એમ કે મેં કહો ચાલો આ વર્ષે તમારા ઉપર ઈચ્છા પૂરી કરીએ કેમ કે અહીંયા આપણે જે વિનોદભાઈ નિકોલે જે સાહેબ છે એ એવોર્ડ સાથે સાથે આપતો છે એટલે ખૂબ ખુશીની વાત ખૂબ ગૌરવની વાત કે આપણે કલાકારને એવોર્ડ મળે એટલે એનાથી ખુશી અલગ જ હોય એમ અલગ જ ખુશી થાય તો ચાલો તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને જયલા दिलवाला एक कलाक बोलશે तो काही नाही मित्रा तुम्ही आम्ही घेऊन दाहणूमा आणि आपला संदीपभाई जो आम्हाला सपोर्टर खूप आम्हाला मेहनत कर कधी कधी जन तर आम्हाला રાત્રિના બાઈકો સારે खटपट कर આપણે બેનલા એટલે બેનલા ભૂલી ગયેલમાં એ બ્લોગમાં સાગીભાઈ બેન પક્કા આભાર तुम्ही आमनी बहुत सेवा करणार संदीपभाई एक बार आम्हाला बी तुमनी सेवा करूला मौका दीजास काका अમને ડાંગમાં એકવાર પધાર જાસ ને આપણે બોસસે ઘર જ આવી આપણે આખા બધા નાચું કૂદું આખા બહુ બધા કરું તો તમે એકવાર જરૂર ઈ જાસ चला आता आम्ही આગળ जाता राहतो आणि तुम्ही हेरता राहा चला કેવું છે ફોટો ફોટો હનુમાન છે હનુમાન જ હારું ને હારું હનુમાન આવી છે એ હિરોઈન ये ना फोटो पडले જીતુભાઈ की 40 चला पर रील की 40 हाँ हाँ बना माने हरी चालજો ये हेरुलाई के हैं हाँ चला એ તમારા આગળ ઓળખતા હશો તો મિત્રો ફાઇનલી આપણે હા સ્ટેજ શો કરવા જે દાહણોમાં દર વર્ષને જેવો આ વર્ષે પણ આવી ગયેલા છે 2026 માં અને ખૂબ ખુશીની વાત છે આપણા બધા ડાંગ કોમેડી ડાંગથી આપણે દાહણોમાં આવી ગયેલા છે અને જ્યારે બી અમે દાહણોમાં આવે તો અમારા એક જ સપોર્ટર હોય છે સંદીપભાઈ આ સંદીપભાઈ રાત હોય દિવસ હોય રાતના 2-3 વગાડી દઈએ અમારે રાત જોતા જોતા અને ખાવા પીવાની મજા આવી જાય ને
જે એની મિસિસ છે એ પણ ખૂબ સેવા કરતી છે અમારી, એટલે મજા આવી જાય. એટલે અમે સંદીપ ભાઈને જ આશ કરી આવીએ. આપણે અમે એમ તો આજે બી આવી શકતા દાહણુમાં આવી ગયા યાદ આવી જાય કે જાય તો આપણે મસ્ત લોલીપોપ ખાઈએ. એટલે આવી જાય વેલા. તો આજના સ્ટેજ પ્રોગ્રામ તમે પહેલેથી છેલ્લે સુધી જોજો. ઓ હાય બે લાઈવ માં આવી ગયા. આપણે હા ચાલે ચાલો હા ચાલો ચાલો હા જે આદિવાસી પરંપરા આપણે નાટકથી આવેલા છે. क्यों जाता है वीडियो ही नहीं है ऐसा लोग का है रखते निकले अर्जी ठोकाय सिर हो ऐसा नहीं बेटा हाँ बेटा चांगला शोरूम जो बारीक हुई गया आता तो काय शिरा हेरजो किंवा एक समाज परिवर्तन समाज बदलण्यासाठी नेहमीच आपले युट्यूबच्या माध्यमातून व्हिडिओ हे टाकत असतात आणि प्रत्यक्ष त्यांना आपण या ठिकाणी आज बोलवत आहेत असे आपल्या मध्ये उपस्थित अरविंद पेंडगा यांचे स्वागत करायचं आहे. हीच गेम आता जहाणूमा अखिल जोहार. मी तर काय गाणं तर बोलत नाही, कॉमेडी तर मला करायला नाही, पण 2 गोष्टी नक्कीच सांगेन. आयोजक दरवर्षी कार्यक्रम ठेवत कार्यक्रमाचा एक उद्देश ठेवून एक काहीतरी मेसेज तरुणाला आपल्या आदिवासी समाजाला पोहोचला पाहिजे या उद्देशाने कार्यक्रम ठेवत मनोरंजनाच्या माध्यमाची कुठेतरी लोकांना एक जनजागृती व्हावी लोकांची यासाठी असा कार्यक्रम निकोले साहेबांच्या माध्यमातून होतो. या गोष्टीचा आम्हाला आनंद होतो. अशा स्टेजवरून आम्हाला पण थोडीशी कनेक्ट होता येईल. आज आपण 9 ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिन साजरा करतोय. जगभरात आजचा दिन साजरा केला जाईल, पण काही गोष्टी मी असं सांगायचं आहे का ते तुम्हाला मनाला पण लागतील. मला माहित आहे का तुम्हाला ऐकाया इच्छा नाही आहे, पण तरी बोलणं गरजेचं आहे. आज आपली 9 ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिन साजरा करू ह्याचं कारण म्हणजे आपले पूर्वजांनी आपल्या क्रांतीने त्यांनी आपल्या जल जंगल जमिनीसाठी लढा दिला. त्यांच्या लढ्यामुळे जल जंगल वाचलं. आपली आदिवासी संस्कृती ती टिकवली. त्याच्यामध्ये टारपा असेल, ढोल असेल, गौरी नृत्य असेल, कांबडा नृत्य असेल, असा भरपूर नाच हा. पण ते कालानुरूप हळूहळू संपत चालला हा. आताची पोराला फक्त टारपा नाच नाचाया तो डीजेवर आवडत. टारपा नाच प्रत्यक्ष नाचताना येईल. तर कुठेतरी नवतरुण आहे जे काही आदिवासी नृत्य आहात, जे काही नाच आहात, ते फक्त मोबाईलात नांगून खुश न होता ते शिकायला पाहिजे. आपली संस्कृती आहे त्याच्यामुळं ते आपली शिकणं गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट आपली आदिवासी ग्रामीण भागात शिक्षण खूप महत्वाचं आहे. जर आपल्या समाजाचा विकास घडवायचा असेल, आपल्या समाजाला पुढे न्यायचं असेल तर आपल्या आई हा, काकाही हा, बाबाही हा, आपल्या घराची जी काही पोरा पोरी हा तिला शाळेत पाठवा. शिक्षण घेतल्याशिवाय आपल्या घरचा विकास होणार नाही. आपल्या घरचाच नाही तर आपल्या तालुक्याचा, आपल्या जिल्ह्याचा विकास करायचा असेल तर शिक्षण महत्वाचं आहे. त्याच्यामुळे आपल्या कमीत कमी शिकवा. आपली जीवन जगाया माणसाला गरजा पूर्ण करायला पैसा लागेल. एक तर नोकरी करायला कामाला जायला लागेल.
काही ना काहीतरी एक समाजाला पण त्याच गोष्टी तुम्ही शिक्षण घेतलं आता तुला सरी चालले दुसरी एक गोष्ट आपल्या ग्रामीण भागात आताची पोरा कंपनीच्या तरी 10-20 रुपये कमवत, पण आताची पोरा हट्टी फार. बाबा मला गाडी घेऊन दे, कशी अशी उंची अशी बसाय ना तशी फट 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 असा आवाज आहे, तशी गाडी घेऊन दे. आज लावला पडेल तुला के हो बेस्ट बेस्ट काय रस्त्यावर आपल्या આપણે નોટુ લાખે જાવલા તા પાછળ છે बनवेला हा तिला समजावा दादू संदीपभाई. आपण आपली या दुनियेची निघून जाईल तसं बऱ्याच गोष्टी आहेत बोलून चालणार नाही. निगोडे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली बरेचसे असं अन्याय करत मुद्द्यावर आंदोलन होतात. अच्छा, फुल टीम मध्ये काम करतात. तुझं नाव काय? अच्छा, परत बॉल करणार सगळे टीमवर काय? ओके. सर्वांनी सुंदर गाणं आपल्या समोर अरे पप्पा मला माफुकार येते. मी तुमच्या नाही ऐकणार, पण मला जोडीदाराने असे ऐकणार स्टाईल मारायच्या. तर आता माझ्या पाय मोडीचे, तर आता काय करू? મને પાછો તુલા થોડા सांगा કે आता जुवान समागम नको लागो जुवान समागम मागे नको लागो तुला तर बाईक वरून सांगा आपला एक दानाईचा पोसा आता यो गाडीवरून फोडी करून पाय मुडी गेले तर याला आपण पोसू काही आता आपल्याला पोसे तुम्हाला मला भगवान शिकवा बाबा का नको नको भूल होईल बाई पप्पा, भूल होईल, पण माफुकार येते. મને પાછો લેગડા હોઈ ગયા ઈશા तुम्ही पण ऐकली या आता ईशा पोसा आता गाडी घटना उभे करी मागता आलो रफमा गाडी चालवीस ना का पाय मुड़ी के आम्हाला एकटा एकच पोसा आम्हाला सहारा होता तो आता गोलसा लेगडा होई गया आम्हाला कूल पोसे तर जातो से विचार ये कॉमेडी ये हसायचा न्याय होता, पण સાથે સાથે આપણે સમાજ માટે એક સંદેશ પણ હતા. आजकालના युवानो हप्त्यावर फोन लिहिता, हप्त्यावर गाडी लिहिता. आईस बासची काय परिस्थिती आहे आईस बास पैसे सोडण्याचे पण गाडी परिचय मृत्यू मरी जात अथवा काही बी હોય તો આપણે આઈસ બાસ એકલા રહી જાત. એટલે જો કોમેડીમાં काही भूल चूक से बोलाजी के हवा तो माफ कर जा. तुमचा भावोस भाईबंद हमजेने खबर नहीं आ काही बोलाजी आहे. અને જો આપણે एमएलए साहेब आमदार साहेब त्यांचे आम्ही खूप खूप आभारी आहोत का आम्हाला पुणे डांग मध्ये होऊन आपले 18 मध्ये बोलवो दरवेळेस प्रोग्राम करायचो. तर त्याचा खूप खूप आभार. त्याचे पुरे टीम खूप सारी मेहनत करणे आपल्या समाज માટે खूप काम કરી રહેલા હા जसे आमदार साहेब, तर त्याचा खूप खूप दिलથી आभार.
અને સાહેબ માફ કરજો અમે જરાક તૈયાર હોઈ તવા આવના એવોર્ડ ફેવોર્ડ દીધો સાહેબ तुझा खूप खूप आभार અને ખૂબ સારા સમાજ માટે કામ કરવા સામે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તુલા હેરે કરજો हम जय आदिवासी जय जोहार मित्रों। तो हाँ हाँ डांगना एक आदिवासी कलाकार माना ना वहाँ आरजे पवार डांगी सिंगर और मानी यूट्यूब चैनल पर सेमज हाँ इंस्टा आईडी यूट्यूब चैनल फेसबुक तो मां एक सिंगर हाँ એટલે એ રીતે માં એક ફક્ત આપણા નામદાર આપણા निकुलिया साहेब તેમના વિશે એક માં સોંગ માય कंपोजिंग करना हम दोन शब्द दोन लिटे लावी दाखवा कारण का मला लावला आता साहेब स्पेशल तुमने માટે ही गाना हाँ आपला आमदार साहेब निकुलिया आपला आमदार साहेब निकुलिया है मोठा याचा नाव आमदार साहेब विनोदया निकुलिया येणार मोठा नाव नाव आहे मोठा याचा भाऊ पाकर दिला जियो सान नाव आहे मोठा भाऊ पाकर दिला जियो आपला आमदार साहेब निकुलिया आहे मोठा याचा नाव आपला आमदार साहेब निकुलिया आहे मोठा याचा नाव नाव आहे मोठा भाऊ पाकर दिला जियो सान नाव आहे मोठा भाऊ पाकर दिला जियो सान खूपच सुंदर संदेश या रस्त्यावर मला आपल्या समाजातली लहान लहान मुलं 17-18 वर्षाची मुलं यांचे अपघात होत आहेत लोकांना बी देજો आमना बी अपघात रस्त्यावर होताना आपल्या जगाचा निरोप ते घेत आहेत उभा उभा हे चुकीचं आहे कारण आपण विचार करत नाही की आपल्या घरी जसे यांनी जो संदेश दिला त्याच्या आई वडिलांनी गाडी घेऊन तरी पोराचा आग्रह करतात आणि त्याचा जीव गमवून बसला याने तर पाय तरी मोडला बाकी इतर जीव गमवून बसतात आणि मग म्हातारी आपल्या आई काय करणार त्या पोराच्या भरोशावर ते पुढचं जीवन जगण्याची त्यांची आशा असते त्यांच्या आशा ह्या पल्लवित होण्याची
या आम्हाला माझा पिता हा डहाणूमा आम्हाला बघा सपोर्ट करता आहे दादी आहे दादा कधी पोरी आहे संदीप भाई आहे